बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में सियासी तूफ़ान, बिलावल का एतराफ़ या कुछ और, जंग के बादल फिर गहरे और ईरान का वाज़ेह इनकार, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। आज की में इसका अहाता करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। एक तो जंग के साए एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में मंडराने लगे हैं। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार, इसराइल के बरूद पर हमले तेज़ करने का हुक्म और लबनान में एक बार फिर जंग बंदी की लपेट में आता दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लबनान पर हमले हैं या एक बड़ी इलाकाई जंग का आगाज़ है। क्या ईरान खामोश रहेगा या बराह रास्त जवाब देगा। अगर ईरान मैदान में आया तो क्या अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। नौजवानों का जोश व खरोश अरूज पर है और पुलिस कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत पर सवालात बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ इलेक्शन की जंग है या पाकिस्तान के मुस्तकबिल में एक बड़ी सियासी लड़ाई होने जा रही है। इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जंग की खबरें बताता चलूं कि जंग के हवाले से इसराइल के लबनान पर हमले, ईरान का अमेरिका से जंग बंदी मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। इसराइल के लबनान पर में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमलों के ख़िलाफ़ ईरान ने अमेरिका के साथ जारी जंग बंदी मुज़ाकरात पर बातचीत से इनकार कर दिया है। इस बात का दावा ईरान की नीम सरकारी खबरसां अदारे तस्नीम ने ईरानी मुज़ाकराती टीम और एक बाखबर ज़राए के हवाले से बताया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि लबनान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली जंग बंदी की बुनियादी शराइत में शामिल है। और ईरान ने एक और बात कही है, उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उन्होंने कहा कि अमेरिका से जंग बंदी का इतलाक़ लबनान पर भी है। बेरूत पर हमले खिलाफ वर्जी तसव्वुर होंगे। ईरान ने ख़बरदार किया है कि अमेरिका के साथ होने वाली जंग बंदी में सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है बल्कि इसका इतलाक़ लबनान समेत तमाम महाज़ों पर होता है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इस बात का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया। तो दूसरी जानिब आप देखें कि इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी फ़ौज को बेरूत पर हमले तेज़ करने का हुक्म दे दिया है। लबनान का एहतजाज है इस पर। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सालसी में होने वाली जंग बंदी मुआहदे को किसी खातिर में ना लाते हुए अपनी फोर्सेस को लबनान के दारुल हुकूमत में ताबड़तोड़ हमलों का हुक्म दिया है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुल्की फ़ौज को बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके दाहिया में मौजूद हिज़्बुल्लाह के मुबीना ठिकानों पर हमलों का हुक्म दिया है। और नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा है, ऐसा नहीं हो सकता हिज़्बुल्लाह हमारे शहरों और शहरियों पर हमले करे, बेरूत में इसके दहशतगर्दी के मराकज़ मौजूद रहें। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसराइल जो है वो जनूबी लबनान में काफ़ी सारे इलाके पर कब्ज़ा कर चुका है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। असल बात ये है, वो अपने इसराइल के रकबे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो लिहाजा जंग के जो बादल हैं वो बिल्कुल क्लियर मंडला रहे हैं। ईरान किसी भी सूरत लबनान हो चाहे कोई मुल्क हो जो इस टाइम उसके साथ खड़े रहे, उनके साथ वो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेगा। और ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह भी कर दिया है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर लें कि गिलगित बल्तिस्तान में सियासी तूफ़ान है, पुलिस छापे, इमरान खान के हक़ में रिकॉर्ड जलसा और बिलावल का जो एतराफ़ है, मैंने शुरू में इंट्रो में कहा, वो बताता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले तो देखें गिलगित के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। नौजवानों का जोश व खरोश जो है वो अपने अरूज पर है और पुलिस की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस इस टाइम घरों पर छापे मारना शुरू हो गई है, ये वहाँ के लोग दावा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब तीक पीरज़ादा के घर का वो मुहासरा भी किया, उसकी वीडियो भी मौजूद है सोशल मीडिया पे। तो ये सूरत हाल जो है वो इसी तरह ही है कि जैसे आप उसको नो एरिया बना रहे हो। और इसी के जवाब में आज नौजवानों ने क्या किया, नौजवानों ने वहाँ पर ज़बरदस्त काम किया। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों ने आज तारीख रकम कर दी और उन्होंने वन वे ट्रैफिक चला दी। और इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। ये अब सारे लोग कह रहे हैं जो वहाँ पर ग्राउंड पर इंडिपेंडेंट लोग गए हैं। गिलगित की तारीख का
وہ جلسہ جو نوجوانوں نے بغیر کسی پارٹی لیڈر کے کر دیا ہے. نوجوان خود ہی سڑکوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہوئے اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے جو بھی کرتے رہے. اور جو بھی صحافی گلگت سے ہو کر آ رہا ہے وہ یہی بول رہا ہے کہ لوگوں کے الیکشن پر ڈاکہ نہ پڑا تو پی ٹی آئی گلگت سے کلین سویپ کرے گی. تو یہ صورتحال ساری ہے اور حکومت جو ہے وہ بند گلی کی جانب جا رہی ہے. وہ بلکہ یہ داخل ہو چکی ہے جو صورتحال بنا رہے ہیں. پٹرول دیکھیں مہنگا، بجلی، بجٹ میں نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. تاجروں کا 8 بجے کا ٹائم انہوں نے کیا ہے، تاجروں کا پھر وہی معاملہ ہوگا خراب. اور کسان جو سب سے زیادہ اس ٹائم ظلم کا شکار ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو یہ بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. مہنگائی کا سیلاب منہ زور ہونے والا نظر آ رہا ہے. مزید پہلے ہی بہت زیادہ برکس لوگوں کا نکل چکا ہے. تو اس طرح تو لگ رہا ہے کہ اس حکومت میں کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ کہاں پر نرمی دکھائیں، بلکہ یہ الٹا جو ہے نا وہ اپنی فسائیت اور جبر کا ماحول جو ہے یہ بنائے ہوئے ہیں. اس سے نفرت بڑھ رہی ہے لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آج صرف آپ بلاول کا ہی بیان دیکھ لیں. بلاول کا یہ بیان جو آج کا ہے کیا اعتراف ہے یا انہوں نے کہا کہ ہم ڈنڈے کے زور پر فارم 47 بنائیں گے. آج بلاول کا بیان سب نے سنا ہے، ویڈیو سب نے دیکھی ہے. فارم 45 کا بندوبست عوام کرے، فارم 47 کا میں کر لوں گا. ان کو معلوم نہیں ہے پیچھے فارم 47 میں کیا ہوا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے، 47 کا ہم بندوبست کر لیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ جو بلاول کر رہے ہیں یہ بہت بڑے جمہوری بنتے ہیں. ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے نا وہ مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح یہ عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے نا. انہوں نے کہا گندم اور پٹرول پر سبسڈی بھی جی اے بھٹو کے نعرے کا نتیجہ ہے. وہ کون سی سبسڈی آپ نے دی ہے؟ کون سا آپ نے لوگوں غریب عوام کو ریلیف دیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں آج غریب عوام کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. وہ کون سی غریب عوام کو فائدہ پہنچا دیا آپ نے؟ وہ پورے ملک میں تو غریب کو آپ رہنے نہیں دیا بلکہ اس سے بھی نیچے لے گئے ہیں. آپ نے مڈل کلاس جو ہے وہ اس کو غریب کر دیا ہے جو آپ نے صورتحال بنائی ہے. اور کہہ رہے ہیں جناب اگر پاکستان کے پاس جوہری قوت ہے تو وہ بھی جی اے بھٹو کے نعرے کی وجہ سے ہے. اور یار خدا کا واسطہ ہے، لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں. آپ اپنی وہی شعبدہ بازیاں، آپ وہی لوگ ہیں جو 200 یونٹ فری بجلی کا دینے آئے تھے تو عوام کو جو ہے آپ نے چونا لگا دیا ہے. جبکہ آپ کی نسبت آپ کے ساتھ پڑوس میں 600 یونٹ بجلی فری کا اعلان کر دیا ہے جو انڈین پنجاب ہے. اور انہوں نے اپنا نعرہ بھی نہیں لگایا اور انہوں نے فری بجلی بھی کر دی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ اپنے پروٹوکول میں اضافہ کیا، اپنے اقتدار میں، اپنی سیٹوں میں اضافہ کیا اور اپنے گرد خوشامدی اکٹھے کیے. اور آپ اپنے معاملات کو کلیئر نہیں کرتے، اپنے خرچے کم نہیں کرتے، غریب آدمی پر بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے ہی ہے 8 بجے دکانیں بند کرنے کا پھر حکم آ گیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس سے پھر بے روزگاری پیدا ہوگی. ایک دکان پر اگر 4 ملازم کام کرتے تھے وہ 2 نکال دیں گے کیونکہ 8 بجے بند ہو جانی ہے دکان. اس کے علاوہ آپ نے اتنی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو لوگوں سے پیسے بھی بٹورتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حد تک ہمیں سلوک بھی کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان سے نہیں سنبھلیں گی. اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کا الیکشن اگر انہوں نے اس پر ڈاکہ ڈالا، اس کو چوری کیا تو یہ اب آخری کیل ہوگا جو نظر آ رہا ہے. کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام اپنا ووٹ کسی صورت ان کو نہیں لے کر جانے دیں گے. اور وہاں پر نوجوان متحرک ہیں. تو یہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عوام کو عزت دینی ہے یا عوام ان کی عزت افزائی کرتی ہے. یہ آنے والے دن جو ہیں 7 کو الیکشن ہے، اس کے بعد آپ کو ماحول گرم نظر آئے گا کیونکہ انہوں نے اس کے بعد بجٹ بم بھی گرانا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.